ایک وقت تھا جب حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قیام کے لیے ایک جھوپڑی تیار کر رکھی تھی، اور اس مقام پر لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ کلیہ شریف اور کلیہ شریف کے ارد گرد کے علاقوں اور مضافات سے عقیدت مندوں کی آمد جاری رہتی تھی، اور لوگ آپ کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ کوئی بھی شخص رات کو آپ کے پاس نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ کی خدمت میں دہلی سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین بھی حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی دہلی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کرتا تھا تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا تھا، تو آپ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرما دیتے کہ دہلی والا آ رہا ہے، ہانڈی میں نمک ڈال دینا۔ ہانڈی میں گولر کھانے کے لیے ابالے جاتے تھے، اور اس سے آنے والوں کی بعض مرتبہ تواضع کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسن نامی قوال کلیر شریف میں حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہاں سے کچھ انعام ملے گا۔ آپ نے حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ اس کو کھانے کے لیے گولر دے دو۔ قوال نے گولر تو لے لیے، لیکن دل ہی دل میں اس انعام پر کڑتا رہا کہ یہ کیا ملا ہے؟ میں تو یہاں پر اس لیے حاضر ہوا تھا کہ میں تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قوال ہوں، اور حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اس لیے کافی انعام لوں گا، لیکن یہاں سے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ میں پاک پتن شریف پہنچ کر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ گولر دکھا دوں گا اور اس انعام کا ذکر بھی کروں گا۔ اس کے بعد جب حسن قوال کلیر شریف سے واپس پاک پتن شریف پہنچا تو آپ سفر کی ساری روایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے حضور بیان کی، اور آپ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جب میں نے اپنے فریدی قوال ہونے کا ذکر کیا تو حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ اچھے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ الفاظ سنے تو بہت خوش ہوئے۔ آج یہ الفاظ حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان اطہر سے نکلے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گولر حاضرین میں تقسیم فرما دیے۔ جس نے بھی وہ گولر کھائے اس کی باطنی کیفیت میں تبدیلی آ گئی، اور اس کا باطن نور سے منور ہو گیا۔ قطب ربانی قطب الاقطاب حضرت سید علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہفت اقلیم کا شاہ ولایت مقرر کیا ہے، فی الحال تم پانی پر جانے کے بجائے پہلے چتور گڑھ چلے جاؤ اور سلطان علاؤالدین خلجی کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ سلطان علاؤالدین خلجی بادشاہ اسلام ہے، اور ایک عرصے سے قلعہ چتور گڑھ کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، مگر اسے فتح حاصل نہیں ہوتی۔ تمہارا جانا وہاں پر ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے اسے فتح حاصل نہ ہوگی۔ تمہارے جانے کے بعد اس دنیا فانی سے میرا بھی کوچ ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا وصال مبارک کب ہوا، اور پھر میں آپ کی آخری خدمت سے محروم رہ جاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس دن قلعہ فتح ہوگا اسی دن میرا وصال ہوگا، یعنی جس دن تم سے کوئی کرامات سرزد ہوگی اسی دن میرا وصال ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا کہ قلعہ فتح ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے لشکر میں موجودگی کی نشاندہی اور اطلاع ایک ولی اللہ سلطان علاؤالدین خلجی کو کرے گا۔ سلطان تمہارے پاس آ کر تم سے دعا کرنے کی درخواست کرے گا تو تم اس کا حق میں دعا کرنا، بفضل باری تعالیٰ تمہاری دعا قبول ہوگی اور قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم میری تجہیز و تکفین و تدفین میں شامل ہو گئے۔ اپنے پیر و مرشد کا حکم ملتے ہی حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلیہ شریف سے روانہ ہوئے اور سلطان علاؤالدین خلجی کی فوج میں جا کر بھرتی ہو گئے۔ ان دنوں سلطان علاؤالدین خلجی چتور گڑھ کے قلعے کے محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت دیانت و امانت کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیتے۔ رات کے وقت اپنے خیمے میں رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ سلطان خلجی نے کافی عرصے تک محاصرہ کر رکھا تھا، مگر اسے قلعہ فتح کرنے میں ناکامی کا سامنا تھا۔ چونکہ شاہی فوج نے کافی عرصے سے میدان جنگ میں اپنے خیمے لگا رکھے تھے تو طویل محاصرے اور بارش کے کثرت کی وجہ سے خیموں کے رسے گل کر کمزور ہو چکے تھے اور کافی تعداد میں ناکارہ ہو گئے تھے۔ اس بات کی اطلاع سلطان علاؤالدین خلجی
खिलजी को दी गई तो सुल्तान ने फौरी तौर पर सूत इकट्ठा करने का हुक्म दिया। शाही हुक्म की तामील में शाही कारंदे उसी वक्त चारों तरफ सूत इकट्ठा करने की गर्ज से रवाना हो गए। कुछ शाही कारंदे एक गांव में पहुंचे और लोगों से कहा कि सुल्तान का हुक्म है, फौरी तौर पर इस कदर सूत फराहम किया जाए। बज़ाहिर इतनी जल्दी इस कदर सूत की फराहमी बहुत मुश्किल और नामुमकिन थी, इसीलिए गांव के लोग परेशानी में मुब्तला हो गए। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जो मुस्तजाब दावत और साहिब करामात वली अल्लाह थे। उनको शाही कारिंदों की आमद और गांव वालों की परेशानी का इल्म हो गया। चुनांचे वो गांव वालों के पास आए और उनकी तसल्ली देते हुए कहा कि फिक्र करने और परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला मैं इसका इंतज़ाम कर दूंगा। बुजुर्ग ने एक शाही कारिंदे को अपने साथ लिया और अपने घर लेकर आए। घर से एक हंडिया लेकर उसमें एक सूत की नलकी डाल दी, फिर हंडिया के मुंह पर कपड़ा बांधकर एक सुराख से नलकी के सूत का सिरा बाहर निकाला, कुछ पढ़कर दम किया और दुआ मांगी। उस हंडिया को लेकर शाही कारिंदे के पास आए और उससे फरमाया, इसको ले जाओ और सूत का सिरा खींचकर जिस कदर चाहो रस्सा बना लो, इंशाअल्लाह सूत में कमी वाक़ई ना होगी। शाही कारिंदे बुजुर्ग की बात सुनकर बहुत खुश हुए और हंडिया लेकर खुशी खुशी शाही लश्कर के क़यामगाह में पहुंचे और सूत खींचना शुरू किया। वो सूत खींचते जाते थे और रस्से बुनते जाते थे। इस तरह बहुत जल्द ढेरों के हिसाब से रस्से तैयार हो गए। बेशुमार लश्करी इस मंजर को देखने के लिए वहां पर जमा हो गए थे और हैरान होते थे। बुजुर्ग की इस करामत की खबर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भी हो गई। चुनांचे वो खुद इस जगह पर आया जहां हंडिया से सूत निकाला जा रहा था। अपनी आंखों से सारा मुशाहिदा करने के बाद उन शाही कारंदों को साथ लेकर उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिरी की सादत से मुशर्रिफ हुआ। कदम बोसी करने के बाद अर्ज किया, हुजूर बहुत ज़बरदस्त मुहिम आन पड़ी है, कामयाबी नहीं हो रही है, मेरी फतह के लिए दुआ फरमाइए। बुजुर्ग ने जवाब दिया, जो काम मेरे जिम्मे था वो मैंने बफजल बारी ताला पूरा कर दिया है। जिस मकसद के लिए तुम मेरे पास आए हो उसके लिए खुद तुम्हारे लश्कर में एक खुदा रसीदा बुजुर्ग मौजूद है, अगर वह दुआ करेगा तो तुम्हारी फतह यकीनी है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लश्कर में बुजुर्ग की मौजूदगी से लाइल्मी का इजहार किया तो उस हकीकत शनास मर्द बुजुर्ग ने कहा, उस बुजुर्ग की अलामत यह है कि एक रोज रात के वक्त तेज हवा चलेगी, बारिश और आंधी के बाद तमाम खेमे गिर जाएंगे, तमाम लश्कर वालों के चिराग गुल हो जाएंगे, लेकिन उस बुजुर्ग का खेमा कायम रहेगा और उसका चिराग भी रोशन रहेगा और वह तिलावत कलाम अल्लाह में मशगूल होगा। अगर उस वक्त तुम आंधी और बारिश में थोड़ी सी तकलीफ करके उस बुजुर्ग के पास जाकर उनसे दुआ की दरख्वास्त करो तो वो ज़रूर दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम्हें फतह हासिल होगी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त का बेचैनी से इंतजार करने लगा। आखिरकार वो शब आ ही गई। बारिश के साथ सख्त आंधी चली, खेमे गिर गए जिससे तमाम लश्कर वालों के चिराग गुल हो गए। सुल्तान फौरी तौर पर अपने लश्कर गाह में हर तरफ फिरने लगा। उसे दूर से एक खेमा में चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। वो फ़ौरन उस खेमे में पहुंचा तो देखा कि हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तिलावत कुरान पाक में नहायत इस्तगराक के साथ मसरूफ़ थे। सुल्तान दस्तबस्ता एक कोने में खड़ा हो गया। हज़रत शेख ने जब तिलावत कलाम पाक से फरागत पाई तो सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान ने सलाम किया, आपने जवाब दिया और उस वक्त आने की वजह पूछी। सुल्तान ने माज़रत की कि मैं आपके कदर व मंजिलत ना कर सका, आप मुझे माफ़ फरमा दें। उसके बाद दुआ की दरख्वास्त की। आपने फरमाया, मैं यहाँ से 3 कोस पर जाकर दुआ करूँगा, इंशाअल्लाह ताला किला फतह हो जाएगा। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 3 कोस पर जाकर दुआ की। उधर सुल्तान खिलजी ने आप के हुक्म के मुताबिक किला पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में किला फतह हो गया था। जिस वक्त सुल्तानी लश्कर फतह मंदी के साथ किला में दाखिल हो रहा था उस वक्त हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने पीरो मुर्शिद की बात याद आई और समझ लिया कि आज हज़रत मखदूम पाक अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया है। चुनांचे फौरी तौर पर कलिया शरीफ के लिए रवाना हो गए। कलिया शरीफ में पहुंचकर मुर्शिद पाक के गुस्ल व कफन से फारिग होने के बाद जनाजा बालगल तैयार हो गया था तो देखा कि हजारों लोग हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए मौजूद है। नमाज जनाजा पढ़ाने की कोई जसारत न करता था क्योंकि नमाज जनाजा उस शख्स को पढ़ाना थी जो हजरत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह से ज्यादा बुलंद मकाम व मर्तबा रखता हो। उसी शशो पंज में थे और थोड़ी देर इंतजार के बाद मुसल्ले पर खड़े होना ही चाहते थे कि हाजरीन ने देखा कि एक घोड़े पर सवार नकाबपोश चला आ रहा है। करीब आकर उसने घोड़ा बांधा और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो गया। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जब वो नकाबपोश वापस जाने के लिए घोड़ा खोलने लगा तो उस वक्त हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक बात याद आ गई कि उन्होंने एक दिन अपने पीरो मुर्शिद हजरत मखदूम अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया था कि हुजूर, मकाम फना और मकाम
बका क्या है? तो हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब में इरशाद फरमाया था कि फ़ना व बका का राज किसी वक्त ज़ाहिर कर दिया जाएगा। आज वो सवाल अचानक इतनी मुद्दत के बाद हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह ताला अलैह के जहन में दोबारा उभर आया था। फिर उनके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि जिस बुज़ुर्ग ने मुर्शिद पाक की नमाज जनाजा पढ़ाई है उनसे मुलाकात करनी चाहिए कि वो कौन है, ताकि पता चल सके कि मुर्शिद पाक की नमाज जनाजा किस शख्सियत ने पढ़ाई है। इस असना में वो बुज़ुर्ग घोड़े पर सवार होकर जाने ही वाले थे कि हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह दौड़ते हुए उनके करीब पहुंचे और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? ये सुनकर नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और फरमाया, फ़कीर के जनाजे की नमाज फ़कीर ही ने पढ़ाई है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये देखा तो निहायत हैरान हुए। मुर्शिद पाक ने इरशाद फरमाया, शमसुद्दीन हैरान होने की ज़रूरत नहीं। कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वो मकाम फ़ना है और ये मकाम बका है। ये सुनते ही हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने आप को संभाल ना सके और बेहोश हो गए। इस असना में वो बुज़ुर्ग घोड़े पर सवार एक तरफ रवाना होकर सबकी निगाहों से उजल हो गए। तो दोस्तों, ये है अल्लाह वालों की करामात। अल्लाह वालों के सदक़े में दुआ करते हैं, अल्लाह अपने बुज़ुर्गों के सदक़े में हमारी नेक दिली जायज़ मुरादों को कबूल फरमाए और हमें दुनिया में और आखिरत में कामयाब करे और हमें 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों आने वाले वाक़यात आपको आसानी से मिल सकें।